माय चैनल इंग्लिश कनेक्शन एमके। हेलो, हेलो मीन्स सुनिए। प्लीज लिसन, प्लीज लिसन। कृपया सुनिए, कृपया सुनिए। वेल डन, वेल डन। शाबाश, शाबाश। मार्वल्स, मार्वल्स। वाह, वाह। रियली, रियली। सचमुच, सचमुच। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अति सुंदर, अति सुंदर। सर्टनली, सर्टनली। अवश्य, अवश्य। हे, हे। अरे, अरे। वंडरफुल, वंडरफुल। आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक। माय गॉड, माय गॉड। हाय। हंस, हंस। चुप, चुप। ओह गॉड, ओह गॉड। हरे राम, हरे राम। डन वंडरफुली, डन वंडरफुली। आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो कमाल कर दिया। वेलकम, वेलकम। स्वागत, स्वागत। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए।